ولكن في العشاء. Les jeux. Donc 14. كلمة ديال البريزيدون. السلام عليكم. نرحب بالجميع ونرحب بالسي زايد عاود نقولها ونشكر الكاب هذه الاستضافة ديالنا في جونفي ناديو باش نجمعو بناتنا ونكاف من زمان ديالنا. ما ننساش نشكر الدراري اللي خدموا باش يوجدوا هادشي ديال لاسامبلي جينيرال. ماشي ساهل كلشي ما ساهل ولكن واعر. نشكرو من طون بارلمان كازاس وبعد اللي تكلمتينا بالتيراج ديال الرابور فينونسي. وقبل ما نعطي الكلمة ما بغيتش نهضر بزاف نقول قبل ما نبداو الرابور مورال لي كيسيون ديالنا وداك الشيء عرفنا قبل وما نبقاوش نبقاو ندخلو في لي ديتاي ديال لي كيسيون ديالنا. كنظن انه نهضرو على دي سوجي امبورطون. ما تو سكي ديتاي راه on va pas s'en sortir. Il y a بزاف لي بروبليم ما تقولوش لا كاين بزاف لي بروبليم مي سو نونبيش لو بروبليم provient de la responsabilité non pas de la frustration de l'entreprise. Alors les questions d'étape ان شاء الله في الاسماء يكونوا كونسيبلي ويكونوا شي معقول ونمشي بواحد النظام لا نتقلقوا ولا ما نمشيو ولا ندوزو يدنا مزيانه باش نعطى الله ويدير الله ان شاء الله. وتنشكركم. دونك القراءه ديال الفاتحه نخلي الكلمه سي شوف الدوله خدمت ترحما على كلشي الناس اللي تعرفوا بحال دابا درنا مات شي واحد من الضفه ديال الهلاوي دونك اللي توفى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. ما رحبش بالسي نوردين الدركي ديالنا ولا من العائله وسي مصطفى تكتبي هادو ديالنا من العائله دوبي دي زاني هما تبعنا دابا هاديك تبارك الله 12 وحنا مسيرين. تفضل سي بريزيدان. دونك بسم الله الرحمن الرحيم. دوري كنرحب بالاخوان الحاضرين وكنشكر التحى بالسي هنايا كانفيتي دو مارك ولا تا هو كما قال الرجل على السي مصطفى ولا تا هو من العائله ديال الجمعيه. كما غير ناكد المميز اللي كنت كنعرض المشروع هي الديتا. دونك لا ريسيور ديال لو رابور مورال اي سورا سويفي ديال لانسكريبسيون ديال لي انترفونسيون ديال الاخوان. Les noms qui vont être inscrits, c'est ceux qui vont intervenir. La démarche, on ne va pas répondre pour chaque question, donc les réponses seront dans leur globalité. C'est dans le sens de l'efficacité. La même démarche sera entreprise pour le rapport financier. Messieurs les participants à cette assemblée générale, c'est pour nous un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier d'être présents pour assister aux travaux de notre assemblée générale au titre de la saison footballistique 2018-2019. Comme de coutume, respectant la règle dans de tels événements, nous débuterons cette assemblée par la présentation exhaustive du rapport moral qui illustre le détail et le bilan des activités de l'association, les principaux faits marquants qui ont marqué la saison écoulée et évidemment un plan d'action et les projets à réaliser dans les meilleures conditions et selon les moyens financiers. Avant d'aborder le vif du sujet, nous vous prions de noter que cette assemblée générale marque la fin du mandat du présent comité. La ZAC, il y a 12 ans de son existence, continue avec enthousiasme
à organiser et à gérer son propre championnat de football dans les différentes catégories, seniors, jeunes dans les niveaux U15 et U17, et les écoles de foot, les différentes les équipes, et l'école de foot U9, U11, U13. Les équipes participantes font partie des entreprises, des sociétés, des associations, des académies, écoles de foot du Grand Casablanca et villes, les métropoles. Les principes nobles assignés à notre association demeurent pour toujours le mot d'ordre et l'idéal à conserver qu'elles sont. Consolider au mieux les activités sportives et sociales tout en associant l'ensemble des membres partenaires et sympathisants. Deuxième point, étendre les liens avec les autres associations, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger, en menant des actions conjointes et accueillir des équipes des différents domaines d'activité et associations. Troisième point, sensibiliser tous les acteurs concernés au travers de l'amitié et le social. La force d'une équipe, consolider ses rapports conjugués de l'ensemble de toutes ses composantes pour la réussite de l'œuvre collective. La saison 2018-2019 ne sort pas de la ligne directrice tracée par l'ensemble des composantes de l'association. Après cette entrée en matière, nous vous présentons à travers ce rapport un bilan exhaustif du championnat. Le bilan de l'ensemble des actions réalisées au cours de cette saison est donné en annexe. Les problèmes, les difficultés rencontrées au cours du déroulement des différentes compétitions et les perspectives d'avenir et les axes d'amélioration de l'association. Premier chapitre, le bilan, action et réalisation du championnat. La saison 2018-2019 a débuté le 8 décembre 2018 et a pris fin le 16 juin 2019. Bien entendu, cette saison n'a pas été du tout de repos de la part des responsables des équipes que des organes de gestion de la SAC. Mais nous ne voulons pas terminer ce chapitre sans signaler que durant toute cette saison, certains membres de l'association ont consacré la plupart de leur temps à préparer, à gérer et à suivre hebdomadairement ce championnat de toutes ses phases, 7 mois de durée. C'est ainsi que 55 réunions ont été tenues, se répartissant comme suit. 26 de la commission de programmation, d'homologation et de discipline, 22 réunions de la commission restreinte, c'est-à-dire qui a été chargée de la préparation du championnat et de dossiers urgents. 2 réunions des membres du comité de gestion, 2 réunions des responsables des équipes, 2 réunions du corps arbitral et 1 réunion consacrée à un cas qui a été un peu épineux, le COC et la Société Générale. À ce nombre de réunions, l'établissement et la confection des licences ne sont pas pris en compte. En marge de la gestion courante et le suivi hebdomadaire du déroulement de l'ensemble des compétitions des différentes catégories, l'ASAC a entrepris et a réalisé durant cette saison plusieurs actions entrant dans le cadre des activités sociales et le renforcement des liens et relations amicaux à divers niveaux. كنا وسي نضايق كنا دير لنا لا فيديو الاولى قبل ما نبداو الرابط دير لنا واحد 2 مينيت حتى ما كاين مشكل باغي نشوفوا لا فيديو ديال هذا العام باش الناس Peut-être que cette ambition, les compétitions phares a été caractérisée entre 2018-2019. C'était le tournoi organisé à la mémoire de notre cher ami Titi. Que Dieu est son ami. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour la présentation. Ça fait plaisir de voir tout ce qui a été fait. Il y a un travail de fait par rapport à, vous l'avez dit, avec toutes les réunions qui se font. Moi, une petite remarque que j'ai, c'est juste pour enrichir un peu l'Assemblée, le cadre de l'Assemblée générale. J'aurais souhaité recevoir les rapports moraux et financiers avant, juste pour s'il y a des remarques pertinentes toujours pour le futur. On ne parle pas du passé, on parle du futur. Pour que ça soit constructif. Elle dit ma remarque Loula. Je ne veux pas rentrer dans le détail
le négatif, le positif, ou le je pense que c'est pas dans ce cadre qu'on va citer. Moi, j'ai une petite, je dis, doléance et urgente. Il y a l'histoire de la communication et le site. J'insiste, j'ai réinsisté à chaque fois. Je pense que pour pouvoir mettre en valeur tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, bien sûr, grâce à toutes les composantes, je ne parle pas aussi que des comités, parce qu'il y a une animation qui se passe chaque week-end. On aurait souhaité voir cela dans le cadre d'un site web pour pouvoir communiquer. Bon, il y a des choses qui se passent déjà entre nous, ça serait bien qu'on puisse être informé. Et également pour l'extérieur, parce qu'il y a le travail, comme j'ai dit, il faut qu'il soit valorisé, et c'est pour l'image de notre association, et pour que, Inch'Allah, le futur soit encore meilleur. Et je souhaite encore une autre fois que les saisons à venir vont être meilleures que ce qu'on a vu. Merci, M. Jamil. M. Ziyad. M. Ziyad. السلام عليكم جميعا. الكلمه ديالي غتكون ما تكونش مخالفه للاخ جليل، كلمه فقط باش نحيو شويه هذا الجمع العام ويخرج شويه من الروتين ديالو. فالحمد لله كنبغي باسم جميع عناصر نادي كرة القدم بالطانة نشكر جميع المكونات على العمل اللي كيسهروا عليه والعمل اللي كيقوموا به من اجل انجاح هذا التظاهره وهذا البطوله اللي كنظموا. الكلمه الوحيده اللي غنقد نقول هو ان خص جميع الحضور اللي كاينين هنا بما فيهم حتى المكتب المسير ما ننساوش ان اسم الجمعيه راه عنده واحد القيمه كبيره ملي كنهضروا على جمعيه الرياضه والصداقه. فخص هاد القيم ولا هاد لي فالور هادو ما يتنساوش في خلال ممارستنا الهوايه ديالنا المفضله وهي كره القدم. فاحنا راه كنقلبوا دائما على اننا نكونوا اصدقاء اكثر من انه يكون واحد التنافسيه اللي بعض المرات كتخرج على اطارها نقولوا الانساني قبل ما هو الرياضي. دونك هذا واحد الميساج كنت بغيتو زعما نشاركوا مع الجميع. اليوم كاين جمع العام اللي غادي يتم تحديد على حسب ما فهمت مكتب المسير الجديد، فنتمنى من بعد ان شاء الله الانتخابات ومن بعد تعيين المكتب المسير الجديد يكون واحد الاجتماع مع مختلف لي ريسبونسابل باش ديك الساعه عاد نقدو كل واحد فينا يدير دي بروبوزيسيون ان شاء الله للمستقبل القريب والمستقبل البعيد ان شاء الله. وهذا اللي كاين وتبارك الله عليكم جميعا. شكرا. سي سي أجاكا قال لي عطي الكلمة. إذا هنا كنبغي نشكر كلمة السيد أيوب حسين واحد parmi les anciens encadreurs اللي كان في المحمدية وكان توفى شحال هادي وعرض عليا دار واحد التورنوا دار غلطة كنت اختارني باش نديرو التورنوا وكنت نهضر مع شاومي باش نديروها في الكارت نديروها في واحد التجربي. مالوريزمون عيط لي في لافينال هذاك الحاضر في لافينال وما حضر حتى جوار اونسيان جوار ديال المحمدية في الفينال. باش نقول لكم واه كان فينا سيدة فراس دبال مجاور رمضان mais ما خداش حقه. وانا جوي وبرومي في مسيو جون سو بلاس لا بوسيبيتي دو بروغرامي العام الجاي ان تورنوا اون جورني ان شاء الله في الكاف اذا كان ممكن. شكرا. تفضل السيد. إذا بالمناسبة كنبغي نقدم الشكر ديالي بعد الدعم ديال الكوميتي بلازاك لمدرسة المجد المحمدية، وكان شرف لينا كبير أن الحضور ديالكم لهذا الدوري اللي درنا اللي بغينا نعطيو به واحد الدم جديد ثاني لمدينة المحمدية لأن سميناه دوري أبطال الفضالة. هذا واحد الكأس اللي خديناه على العاتق ديال مدرسة المجد، واللي خاص الاخوان يعرفوا ان مدرسه المجد اول مدرسه في مدينه المحمديه اللي اسسها المرحوم اللي عطى اللعابه كيف ما قال سي اجاكا فراس عسيله والقائمه طويله. يعني التاريخ ديال المحمديه في المرحوم باب قادر.
يمكن ما تنصفش هو في الحياه ديالو، من الحمد لله اجره عند الله، لان كان العمل ديالو كله خالص لوجه الله والوليدات ديال مدينه المحمديه. وكنبغي بالمناسبه نشكر مسيو جون لوك، لان ديك العام اقترح على لي زيكول انهم يجيو يلعبوا في المحمديه في التيران ديال التراب، وهذاك التيران هو اللي عطى هاد الناس. يعني كان شرف لينا كبير، وكنشكرك بزاف مسيو جون لوك، كنشكرك بزاف. وانا هذا يمكن نقدر نقول نداء دابا اللي غنقدر نوجهه للاخوان كاملين، الا كان ممكن يدار شي بلاطو تما ثاني في محمديه في هذيك البلاصه، يمكن هذا غيكون دعم منكم انتم لاسوسياسيون. لان بالنسبه لي انا يمكن جديد في التسيير اللي ترغم عليا من بعد الوفاه ديال الوالد، لان الخدمه ديالي ونقابل التسيير شويه صعيب. انا تقريبا كندير كل شيء. يمكن هذاك البلاطو اللي حضرتي لي ديال لا فينال في هذاك النهار خويا هزوه لاكلينيك، يعني ما حيلتي لهكا وما حيلتي لهكا يعني، ولكن الحمد لله الامور دازت بخير. والشكر كنشكروا الله اللي يمكن عطينا هذه القوه هذه وهذه الروح ديال العمل اللي زرعها فينا المرحوم. ما بغيناش نتخلاو على هاد التركه، كما كنقولوا حنا تركه الخير مع الوليدات. وكنعاود نجدد الشكر ديالي لان واحد الحاجه زوينه دارت عندنا في المحمديه منين جاو عندنا هاد الناس ودار داك البلاطو تما، يعني خلى واحد الصدى. وانا ما نكرهش اني تعاود ونحاولوا ندوزوا لو ميساج لهذوك الناس. كيف ما قلتي الناس ما حضروش اللي دازوا عند المرحوم با القادر، مي غالب الله انسان عاش مع الوليدات. حنا بغينا نكملوا ديك الرساله ونبقى نترحموا عليه هو. وكنشكرك خاي اجاكا، وكنشكروا الكوميتي لازاك، لان راكم حتى انا كتساعدوني بكل ما يمكن تساعدوا به واحد الانسان اللي جديد في الميدان. والحضور ديالي اليوم معكم راه شرف ليا. اذا كنشكركم والله ييسر الامور للجميع. Donc, tout d'abord, je remercie الناس اللي صارين على هاد لازاك، و جو دوا لي نومي باسكو جو في بارتي من هاد الناس كنهضر معاهم سي بي اتش دي، اي جو سي لو ترافاي فورني باغ هاد لي جون الجدي نضاي سي نعومي جوهر سي جرير بيان سور مسيو اجاكا. انا عندي غير حيت ندخل لنا حيت طلبتوا منا باش ناخذوا، عندي نقطه وحده اللي كتهمني انا باسكو هذا عبد ربي جو دونك بارمي لي فونداتور ديال لاسوسياسيون. جو دوا غنعاود السميه ديال مسيو تيتي الله يرحمه، سمي محمد اجاكا، مراد، هادو الناس اللي باقيين كلود بون. وغير باش نعطي واحد بوتيت هيستوريك على حيت انا هنايا غير حيت هاد النقطه اللي بغيت نهضرها هي لا روفون دو ستاتيو دو لازاك، هيستوريك ديال لا كرياسيون ديال لازاك. لان حنا كنا اون فوزي بارتي دون نوتر اسوسياسيون. المهم شي حوايج كانوا كيتعملوا في ديك لاسوسياسيون اللي ما كانوش كيعجبونا، هادشي علاش خلقنا حنا هاد لاسوسياسيون. دونك ملي خلقناها تنكبينا حنا كاملين، مسيو تيتي الله يرحمه، موا اجاكا، مراد، كلوب. دونك باش نخلقوا هاد لاسوسياسيون درنا هاد ستاتيو اللي ديك الساعه يعني خديناه من في ذاك الوقت على خديناه يعني على حسب انه يساير الجمعيه دون تو لي طون. هادشي اللي بغيت نقول لكم. ماتنون زعما ماشي باش نصلحوا فيه الا كاين ما يتصلاح ولا هذا، غير انا سامبلومون بغيت غير نصوني هنا يعني ونقول واحد كلمه في هذا السونس على انه ستاتيو الا بدلناه خاصنا غير نفكروا انه راه
نفكروا يعني كما كنا نفكروا المدى الحياه، لان بيرسون نيتيرنيل، لا انا لا اجاكا لا نعومي لا. دونك خاصنا نفكروا لا بغينا نبدلوا في شي حاجه انها تساير الجمعيه دون لو تنظن وتنقول انا يعني من بعد ما يتكون المكتب يعني الجديد انه يختاروا يعني واحد الناس اللي من هنايا اللي يكونوا. انا حيت عطيت ذاك النهار بعض الناس ولكن يكون غير اقتراح ديالي، يختاروا واحد الناس اللي يكونوا يفكروا في يعني في هذه المساله ويوصلوا. هذا هو اللي بغيت نقول. Les cotisations, c'est Naomi في rapport au moral. Il y a des difficultés pour recouvrer Là, ça je sais, ça je sais. Et à titre de rappel ou à titre d'information, il y a trois incidents de paiement. Le cadre associatif, c'est difficile de procéder des voies de recouvrement mais question de cotisation, tu as certains participants qui ont une certaine procédure. Je pense aux banques, peut-être à certaines multinationales et tout ça, qui demandent toute une procédure. Mais si tu le sais à l'avant, je veux dire, tu sais que l'année prochaine tu vas participer. Les budgets, vous les arrêtez à quelle date? C'est janvier. 31/12. C'est janvier. Là, je sais. Mais vous ne pouvez pas anticiper. Moi, je parle des banques ou autre chose. C'est un exemple. C'est janvier. Question de procéder à une réserve, à un pourcentage, on dirait statutaire, on dirait la refonte, on dirait des réserves statutaires. Donc le pourcentage fait l'excédent de l'argent pour jouer un pourcentage en tant que réserve. ما عندناش مشكل. وانت الاقتراح ديالك Parce que moi, le budget de la ZAC, il est de 241 000 dirhams. Je crois que toute l'année, chaque année, c'est à peu près la même chose. Sauf la saison 2017-2018. 2017-2018, quand un résultat déficitaire, quand bien sûr la cérémonie bien garnie, ou la saison qui a fait l'exception. Voilà, donc tu sais à peu près, en gros, combien il va te rester en fin d'année. La question de réserve, c'est la refonte, maintenant, le comité. لا انا ما عرفتش واش خص لو صون يكون زيرو. Non, je dis pas ça. Je te dis chaque année, tu as un excédent qui tourne aux alentours de 40 000 dirhams. Ok, avec un budget de 241 000. Tu peux quand même, enfin on pourrait quand même penser à une partie de cet excédent, le donner ou alors investir, quand je t'ai dit de l'achat de choses pour le dire. De gestion, pourquoi pas. Quelles sont des associations qui ont besoin de. Des associations qui ont besoin de tenue, de zapouille. Le plus important, il y a le Swetal, une opération Swetal, ce serait une bonne chose. Ça oui. Un solo, Inch'Allah. De l'associatif aussi. C'est d'aller, ok, c'est très bien d'aller aider les gens en faisant un appel de fonds ou de dons de certaines, des équipes engagées ou autres, mais ça serait intéressant de pouvoir aussi faire profiter certaines associations ou autre chose, je ne sais pas. Tu as raison, c'est vrai, avec où elle demande parce qu'il y a des projets en cours, des projets. Malheureusement, ça n'aboutit pas. Grâce à des gens qui travaillent dans ce sens. Avec les partenaires, il fait quand 35 000 dirhams les partenaires, c'est tout. Mais qui m'a dit qu'il y a d'autres projets, mais on ne peut pas, tant qu'il n'y a pas le matériel, avec les types 45 000, il y a des dépenses en cours. Malgré tout, il y a des dépenses type paradis. Je sais. La caisse à 100%. Là, je sais bien. Vous avez gardé une petite réserve. Mais rien ne nous empêche. Vous savez, dans les luttes contre certaines maladies inconnues ou autres, 10 ou 15 000 dirhams, pour eux,
C'est énorme. Parce que tu as raison, si tu تكون une opération بحال هكذا tu le fais aussi avec plaisir. Là, nous on le fait ici au niveau du cadre général parce qu'en tant que section on n'a pas le droit de le faire. Parce que attention, tu peux pas le faire comme ça. Il faut une autorisation des autorités et tout ça. Quand tu fais des choses comme ça. Mais il y a tellement de... Je sais pas, on pourrait le faire cadeau à des orphelinats ou des choses comme ça, tu vois, ça, ou acheter des vêtements pour les orphelins, ou je ne sais pas, moi, il y a plein de choses à faire. Oui. Je me dis des emplois, le paiement des je sais, le résultat que tu donnes, la saison elle s'arrête à quelle date? 30 septembre 2019. Au 30 septembre. Donc au 30 septembre, tu sais que l'exercice antécédent, il est arrêté, ça y est. Et n'oublie pas que tu as les cotisations après qui tombent juste après. Et je crois que cette année, on s'y est pris à l'avance pour le règlement des cotisations. C'est-à-dire que tu risques d'encaisser des cotisations de l'année suivante avant le 30 septembre. Là, mais on l'a fait cette année. Tout dépend des équipes passées. Par exemple, la somme pour quand tu as des dons, par exemple, des donneries, comme les maisons d'orphelinat, comme Jacques Luc, كنمشيو بزاف د الحوايج دونك سكي فكي حتى الريزون ديالنا كيبغينا نكونوا كنديروا الاعمال الخيريه ماشي نكونوا نجمع الفلوس وصافي. ميرسي. شحال من فرد مشات معنا؟ شي 14. واحد اوبيراسيون عرفتي كاع تزعزعوا تماك في هذيك الداخليه تيغوتوا شكون هذا شكون. بون انا هذه نعاودوا هذه الاخرى ان شاء الله. هذه انا غير ما كانتش عندي هذه، ولكن ملي هضر ليك على ليكسيدون انا نقول لكم الفكره ديالي ملي عندنا ليكسيدو نقصوا لنا من الكوتيزاسيون ديال لي زيكيب اللي كاين هاد ليكسيدو وما يبقاش عندنا هاد ليكسيدو. Alors, انتم عندكم لا بوسيبيتي تتخلصوا دونك الا بقى عندنا نيكسيدو البحث اكسدوا ولا ما يكون عندنا والو كاع. يصوبوا لنا لو سيت علاش هما كيديروا هادشي؟ وقف هذا. لا دابا انا كنقول لك لو بودجي الا كان مثلا غيجي قاص شويه هذاك لو سيت سي بيتيتر لو مومون دي بونسي الا كان لو بودجي مثلا موجود. C'est donc au lieu de faire appel à elle, c'est une idée. J'étais sûr que vous allez se en disant votre proposition en ce qui concerne la création du site web au niveau de l'association, je vous assure qu'il est en cours de finalisation. J'en étais sûr que vous allez sauter sur l'occasion, surtout il y a un excédent. Vu le montant qui a été annoncé par le trésorier concernant le montant de l'excédent, j'étais sûr que vous allez poser la question pourquoi on a un excédent et le montant demandé par la personne qui est 25 000, je ne vois pas l'utilité pourquoi vous n'avez pas procédé à la création du site. لا غير هذاك راه كاينين شي فلوس اللي باقيين ديال لي دون ديال بحال دابا لو سيت راه كاينين مازال عندنا ما خسرناهمش حتى هما يفهم باركي بهذاك الصوت. Pour terminer, les gens rentrent facilement sur un site. Moi, je vois, en tant que gérant de société, ma page Facebook marche mieux que mon site internet. Le site internet, il n'y a pas beaucoup de gens qui rentrent dessus. Tu vois, il faut en avoir un SWAT, mais si c'est après, il faut l'enrichir. Il faut, bon, ça, je pense qu'il y a des gens qui pourront le faire, mais la page Facebook, elle est plus, je veux dire, ça parle plus, tu vois, parce que je te dis une connerie, on a tous maintenant des smartphones, tu reçois une chose sur Facebook, c'est immédiat. Alors, trop de site, tu vois. Tiens, non, et c'est vrai. Maintenant, il faut l'avoir, peut-être, mais c'est pas, enfin, pour moi, maintenant, peut-être je me trompe. Donc, l'approbation et quelques jours pour entamer la deuxième phase la plus importante de l'Assemblée générale.
approbation, quitus, rapport financier. Qui compte qui me gage en personne. Pour. C'est bon. Donc on vous remercie. Maintenant, l'ancien bureau, c'est de la place aux plus âgés, je pense que c'est Zinaya. Le plus jeune. monsieur, C'est Zinaya. C'est soit le maintien de l'ancien président, soit si vous avez d'autres propositions, un autre candidat pour la présidence se présente. C'est Ajaka Mohamed qui termine. Le mandat est terminé. Je connais pas. Il s'appelle de Blasco. C'est bon? Voilà. Il y a une volonté qui veut se présenter à la présidence de c'est Mohamed Ajaka, donc C'est géré. قول لي ما قال قول لي واش pour le rapport moral. تصفيقات ولا كي كونتر صح العلام C'est plus simple de dire qui est contre. Qui est contre, voilà. اش اخويا فين غنعلم شي يصلي. Donc, de ma part en tant que secrétaire général, je vous remercie de la confiance que le Quitus apporte à ce rapport. On passe la main maintenant à le Haj Karim Jawhar pour la présentation du rapport financier. Merci. Messieurs, conformément aux dispositions du statut régissant l'ASAC, l'Association sportive de l'amitié de Casablanca, et en ma qualité de trésorier général, j'ai le devoir et le plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui en Assemblée générale pour vous présenter les comptes pour la saison footballistique 2018-2019 qui vient de s'écouler et clôturer au 30 septembre 2019. Il est à noter que le solde de la trésorerie de l'exercice sportif 2018-2019 a enregistré un montant de 241 095 dirhams, représentant le total des recettes, et 203 638,39 au titre des dépenses, soit un résultat positif de 37 456,61 dirhams. L'ensemble des opérations comptables ont été consolidées et validées. Toutes les pièces comptables et les justificatifs y afférentes à cette situation sont à l'entière disposition de la présente Assemblée générale. À titre de rappel, le compte bancaire de l'association est ouvert auprès de la Banque populaire Agence Moussa Bounousser, Casablanca. L'ensemble des pièces justificatives correspondantes à cette situation sont à votre entière disposition. Je vous remercie infiniment de votre attention. Alors on passe bien sûr au tableau et la balance
Une petite lecture. Alors concernant les recettes, il y a 3 rubriques de recettes. Il y a les cotisations des équipes, qui sont constituées de 3 rubriques. Cotisation des équipes. Pour la catégorie des seniors, les recettes ils sont de 68 000, les jeunes 41 000, l'école 51 500, totalisant bien sûr 160 500. C'est le total des cotisations des équipes. Il y a les subventions et les dons. Bien sûr, les subventions et dons, bien sûr, l'objectif. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci à vous. غير باش نكونوا واضحين مع انفسنا على انه لو بروجي كيبقى هو لو بروجي نيميرو 1 سيتادير لو بروجي فار. علاش؟ لانه توت اكسيون كما كنتبناوها ديالها رياضيه ولا اجتماعيه الا ما كانش عندها واحد الاشعاع اعلامي ما كتوصلش للهدف اللي بغينا. كما قال السي العلوي دابا على انه من بعد سي لافان ديال الموندا ديال 4 ديال الكوميتي اللي كاين لا نوفيل ايكيب اللي غادي تطلع غادي تبدا اون كونسيرتاسيون ديالكت مع الاخوان كلهم. وهذا كيعطيني نقطه باش نجاوب على سي زياد على انه غادي نحاولوا ما امكن على انه اللقاءات تكون كما كيقولوا مداومه، واللقاءات تكون ما بين لي كاتيجوري ديال لي سينيور الكره البيضاء ما نهضروش عليه بلوس لي جون اي ليكول كما قال سي ايتوبا بكل صراحه على انه شامبيون الاف في 11 و 13 كتديو عندها واحد الكوميتي كيعطيو واحد القيمه اللي تستاهل. علاش؟ لانه كنكونسيدير كو لا بيبينيير برينسيبال اللي كاينه ديال لو جو دو فوت اون جينيرال وهما هاد الدراري الصغار اللي عندنا، وحتى لو كادر اللي كيدوزو فيه سيت بلاطو اللي كتشوفي لي زيكيب كلهم كتشوف لونتوزيازم، كتشوف لا بريزونس اي سيرتو لو سوتيان مورال ديال لي بارون اللي كيحضروا مع وليداتهم. كنظن على انه الهدف ديالنا هدف مشترك، هدف شريك، دونك سي ان بيت نوبل. نتمنى على الله على ان الكوميتي الجاي 2018-2019 pour les 4 ans à venir يكون dans de bonnes conditions. وكما قال السي العلوي ان راه لي كومبيتونس اللي ناقصين، و تا لو مو لو بلوز امبورطون سي لو ساكريفيس. راه الانسان كيخصو يدوا ساكريفي سون طون المورال ديالو، و يدوا تيتر à l'écoute de l'ensemble. راه بلا لي زيكيب لازاك ما كايناش، وبلا لازاك ليكيب ما غيكونوش. غير هو النقطه باش نختم مع السي العلوي على انه اغلبيه ديال الاخوان اللي حاضرين هنا، عاودوا قلت انا السي رجاكا السي الفريح السي العلوي واحد المجموعه كانوا تحت لواء ديال واحد لاسوسيسيون ديال لاسوسيسيون داميكال دو كريدي دو ماروك من 1900 بالضبط 1995. من بعد لانه الجو ما كانش مطابق مع واحد التوجهات وواحد المجموعه ديال العوامل اخرى، الاخوان خداو المبادره على انه يخلقوا واحد لاسوسياسيون، والحمد لله اللي دارت. Il y a l'équipe d'El 3130 dirhams, Decathlon 1000 dirhams, Sport Plaza 2000 dirhams, Campac 1250 dirhams, FCB 2000 dirhams, Amel Mohammedia 500 dirhams, Société Générale 500 dirhams et DHL 57 600. Pour les recettes d'exploitation, il s'agit des assurances bien sûr des joueurs 4500 dirhams, assurance des arbitres 420 dirhams, frais plateau école 2175 dirhams, conception des licences 3620 dirhams, un avoir sur une facture des médailles 1000 dirhams, un forfait alors 3 forfaits 900 dirhams. Ça totalise un montant de 12 615 dirhams. Le total des recettes
241 095 dirhams. Quant aux dépenses, il y a 3 rubriques, bien sûr. La réception, alors, réception, trophée et prix. Il y a des bons pour les responsables, 10 200 dirhams. Les médailles, 15 000 dirhams. Trophée et coupe, 20 985 dirhams. Frais cérémonie de clôture, 11 800. Réunion et assemblée générale de l'exercice antérieur, 9 254,03. Ça totalise un montant de, alors c'est 67 239,03. Les dépenses d'exploitation. Il y a fourniture de matériel de bureau, 15 710. Là, pour le matériel de bureau, bien sûr, l'ASAC s'est doté d'une badgeuse, c'est par laquelle on fait bien sûr la confection des licences, à peu près 11 000 dirhams de l'achat de dirhams. Alors pour les charges locatives, 24 000 dirhams. Pour les frais de gestion, licence, syndic et pressing, 4 266 dirhams. Frais de déplacement et gestion des plateaux écoles, 16 025 dirhams. Frais de communication et site ASAC, 2700. Alors pour la communication, 2000 dirhams. Et 700 pour l'hébergement et la sauvegarde le nom de domaine. 700 dirhams. Frais d'assurance, 4087 dirhams,96. Frais d'eau et d'électricité, 603 dirhams. Frais bancaires, 685 dirhams. Pour un montant total de 68 077,36. Alors pour l'action, les dons et solidarité, il y a principalement l'action de solidarité de Dimitanout pour un montant de 68 322. C'était en 3 phases. La première phase, c'était en janvier 2019. Il y a la distribution, bien sûr, des denrées alimentaires au profit de la population diminue à Dimitanout. 13 740, c'était pour la première phase. Il y a la tuyauterie. La tuyauterie elle a été mise en place, achetée peut-être en fin mai, pour un montant de 47 000 dirhams. Il y a la dernière phase, c'était au mois de Ramadan, c'était la distribution bien sûr des denrées alimentaires et sans oublier bien sûr les couvertures et les gants et tout ça. C'était pour un montant de 7 582. Ça totalise 68 322 en globalité l'action. Et pour DHL, c'était 57 600. Alors le total des dépenses était 203 638,39. Le disponible actuel au 30/9/2019, 79 178,47. Alors pour la banque, c'est 75 498,39. C'est le solde au 30/9/2019. Et la caisse, 3680. Pour le solde de la trésorerie, il est, bien sûr, comme je viens de le citer, il est... En l'absence de volontaire, c'est Mohamed Ajaka va continuer en tant que président de l'association. 4 ans. Pour qu'on respecte le juridique de l'association. Maintenant, le bureau est démissionnaire. La réélection du nouveau président. Votre question, c'était dans le cadre, est-ce qu'il y a une bonne volonté qui veut se présenter à la présidence? Personne. Alors il y a M. Ajaki qui lève sa main. Vous dites qu'il y a un seul candidat qui est présent à la présidence. Est-ce que vous êtes d'accord pour que M. Ajaka soit présent en tant que président? Je corrige ma question. Est-ce qu'il y a des... M. Ajaka est le seul volontaire pour continuer à la présidence? Est-ce que vous êtes tous d'accord? À juger, non? On lui souhaite un bon courage pour Donc le nouveau président Mohamed Ajaka va continuer pour les 4 prochaines années. Donc il y a 2 éventualités. Il y a
la première possibilité ou éventualité, soit il va présenter maintenant son nouveau comité, sinon في الحقيقه نقول لكم واحد الحقيقه انا بديت انايا اون توت سانسيريتي ما نقدرش نقولوا بديت انايا لان يا بوكو ديفور اللي تنجح في لاسوسياسيون ترو ديفون ما بين شك. انا فونتير مع مدام ما خصناش نهضر في هذا الشيء، قلت لها راه صافي عاوتاني راه ما بقى لي والو، قالت لي صافي ما بقيتيش في لاسوسياسيون، قلت لها لا راه عطوني 4 يمكن عطوني 4 وهي قالت لي ويلي على المصيبه هذه. والله العظيم تنهضر معكم جو سوي تري فاتيغي. ودابا حنا راه عرفناك ما يخرجش تمشي تتشاور معاه. الله يعافيك. لا غير اللي تنطلب انايا، اللي تنطلب الله يرحم باكم، اللي تنطلب هو ان اون اسيي اسكو يا دي جون فالابل. انا ما تنقولش لي جون كانوا معايا سون با او كونترير، ديال دي جون كانوا معايا تنشكرهم بزاف في هذاك الشيء اللي داروا. كثير مخاصمه ضرير والمشاكل الى اخره. بغينا هذا العام دي فولونتير يتعاونوا معنا او نيفو ديال لا كوميسيون باش نزيدوا قدام لا كوميسيون، نزيدوا قدام لاسوسياسيون، لان هذا الشيء كنديروا فيه ولا روتيني لي ماتش بروغراماسيون لا ديسيبلين، هذا الشيء اللي كاين خصنا نزيدوا قدام. دارنيرمون السي بحار السي العلوي خويا. Pour moi, elle est très importante. La cotisation, la participation de DHL. أنا لأن شفت في الرابور موران داز زعما كاينة، ولكن أنا خصها تعطى حقها. Mais je voudrais en votre nom, le nom ديال الإخوان كاملين remercier. دابا هي هذه قالها لي السي جاني قبيله باش نقولها، ولكن انت قلتها. Remercier Monsieur Guy, لأن c'est pas facile باش pour convaincre les responsables ديال un établissement grandiose comme هذا participer بهذا لو مونطون وتمشي يعني واحد الباتلان اللي واقف تودي الناس هذاك الديريكتور جينيرال الماء وكذا وكذا. غير انا اللي بغيت نقول هو خصنا روميرسي الحاج ركي باسكو لا في بوكو ديفور. واحد الوقت الا عقلتي خصنا نقولوها بصراحه، لان تيلمون يعني لو جيست كان كبير حتى انه دخلنا الشك كنقولوا ويلي وغادي الحاج محاج شكون راه غادي وكان خصنا نقولوا الصراحه بان اللي كاين. غير انايا ما قنعنيش هذاك الشيء اللي تقال في هذا. انا جو فودغي روميرسي الحاج ركي على تو سكي لا في بالنسبه ماشي لينا حنا لهذوك الناس اللي الهاف ايلي تانوس داك الشيء اللي وصل لها. سي تو سكو جاي. السي العلوي غير بور terminer la remarque, c'est pas une remarque, mais c'est un titre de reconnaissance. Mais dès que nous avons l'opération, c'était de notre devoir. On a adressé une lettre de remerciement en dû et forme le Sénégal quand on pour la remettre au centre général. Merci. Donc on passe maintenant هو حنا اتصل مع ربي، هضرنا عليه بزاف لي ريونيون حنا بعضياتنا وبزاف الحوايج. دونك سيدي راه من العائله. ما نقدرش نشكرك بزاف على هادشي اللي درتي لينا. مشاو من عندنا دي جون، مشاو عندنا ما قلبناش على شنو السبب. السبب حتى واحد ما قال لنا. دابا نخلي الكلمه سي حسين يقولها لي، لان اكثر دي زيكيب مشاو. عندي واحد لو فولي علاش مشاو انا عارفه، ولكن حنا اون ستاغني اون تو سانتيريتي اون ستاغني اكتيرو. بغينا دي جون اللي يبركوا معنا يعاونونا في لي مون دي ريسبونسابل يكون عندهم اسي دو طون باش يشاركوا معنا ويعطونا دي بروجي. عطانا الله ما يدار، ولكن خصنا الاعانه بوحدنا راه سو با بوسيبل. بون كاينين دي كونترانت، كاين الناس اللي عندهم خدمه ولكن انا بزوان ناس اللي يعاونونا او نيفو دو لا كوميسيون وعايشين لي فو بروبليم ديال غير لي فو بروبليم.
احنا عايشين، لا ما نلعبش انا الصباح، انا ما نلعبش العشيه، انا التيران عندي خاسر، انا التيران خاسر. لا عاونونا، راه الا عاونتونا. ما بغيتش نجبد الديتاي كل كاك. حنا راه ما عندناش واحد القضيه تقوبيه، ما عندناش حنا الكاف ولا الدير ولا البي ام سي ولا سبور بلازا، وان دو لا تنعرفوا لي زيكيب عارفينهم، ولكن تنديروا خدمتنا اللي عندنا. انا باغ اكزومبل حتى نمشي تنتفرج في الماتش ولا تيقولوا انا جانفلونس، جو نانفلونس ريان ديتو، تمشي نتفرج في الماتش والرابور د لاربيت هو اللي تيحكم ماشي انايا، انا تنتفرج في الماتش بليس يما. هذا غير بارمي دوطر زيكزومبل. واحد ليكزومبل كان قالوا لي سي مهدي، جي بونسي ا مانت ريبريز باش نطلع الرباط، لوكازيون ما طاحتش، ما درنا اوكازيون كنت نمشي مع الدير ومع الدرجه ما كتبش. تنشكركم على الثقه اللي ودعتوا فيا، ونتمنى نكون على حسن ظن كل واحد، وندوزو واحد 4 سنين، ولكن تنطلب اعانه نجي فينا اللوي. كنجدوا الشكر للاخوان، وكنتمناو هاد 4 سنين الجايه سو لا بريزيدونس ديال السي أرجا كتكون احسن من اللي فاتوا بلا كونتريبيسيون ديالكم. Et au terme de notre Assemblée Générale 2018-2019 et de coutume et d'obligation aussi de lire برقية الدول الملكية. بسم الله الرحمن الرحيم. برقية ولاء وإخلاص إلى مقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. نعم سيدي أعزك الله. بمناسبة انعقاد الجمع العام العادي للجمعية الرياضية للصداقة بالدار البيضاء، يتشرف خديم الأعتاب الشريفة رئيس الجمعية وصالة عن نفسه ونيابة عن باقي أعضاء المكتب بأن يرفع إلى السدة العالية بالله أسماء آيات الولاء والإخلاص والوفاء مقرونة بأصدق مشاعر التعلق المتين بأهلاب العرش العلوي المجيد. ونسأل الله عز وجل أن يحفظكم يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم، ويبقيكم ذخرا وملاذا لشعبكم الوفي، ويديم على جلالتكم نعمة النصر والتمكين، ويطيل في عمركم ويسدد خطاكم، ويقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير المبجل مولاي الحسن، والأميرة الجليلة لاله خديجة، وبصنوكم الأمير مولاي رشيد وباقي الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام على المقام العالي بالله ورحمته وبركاته. حرر في الدار البيضاء في 7 فبراير 2020. إمضاء خديم الأعتاب الشريفة رئيس الجمعية الرياضية للصداقة بالدار البيضاء محمد أرجا.